Sir Ken, ano mo na siya na si Barry? Hindi mo nakalata landscape na to. Pang YouTube na din. Bonus yan, bonus. Reverse. Oo, brother, bonus yan. Malilo ko ng punch. Kasi pininahan mo yun, ginit na mo eh. Pag clear na, okay na, no? Pwede ng gate? Oh, pwede. Reverse. Reverse. Ay, laglag sayang. Hindi pa. 28. Ayun, dalawang gate niyo. Si bagay, yung mga tricky nalusutan ko eh. No? Yung madali, inandong ko na ano. Sira, Clear. Boss James, ball manood, di ba? Tolit. Clear. Next gate. Boss, si Tolit parang sa sinihan, no? Clear. Next. 4 minutes, aray ko. Galing talaga si Jeko. Gate. Gate. Rollover. Haba pa oras. 3 minutes 35. Haba pa. Clear. Next gate. Reverse. Oop. Nakakakaba yun, Sir JP. Parang ano, mala. 7. 7, pwede na. Pwede na yan. Sige, magmamadali tayo. Pero kung mabilis yan maglalaro. Ay, naku, mabilis yan. Mamaya na yan. Clear dito. Akit ka, sir. Yan. Pababa siya. Rollover. Parang mataas siya, no? Reverse. Konting ano, tumataog. Repo na lang ako, repo. O, repo, pwede. Stop time muna.